এই ৰাতিপুৱা খাবৰ কাৰণে বনাইছি এই যে মটৰ বনাব আৰু ইয়াৰ লগে বনাব পুৰি। ৰেচন এটা নাই, দোকান এটাকে ৰেচন এটা খাই খাই বৰিং হৈ গেলি। আধা বাটি তেল, বেছি তেল নাই দিব লাগে। और बाद गैस में बॉईल नहीं कर लिया कहो मोटर तो बहुत गैस जाबे এখন আমি यहाँ দিব পাঁচফোড়ন। এইটা দিলে টেস্টটা अलगे আছে রে, बहुत टेस्ट পাঁচফোড়ন দিলে সবজি বনালে। পানি ঘরে भी ट्राई करबा। তারপরে দিব यहाँ পেঁয়াজ, তারপরে দিব জলকিয়া। एकदम नॉर्मल दे, कोनो मसला फसला दे के नहीं बनाती। बेसी मसला फसला दिले ভাল नहीं लागला। আমি ঘরে को बनाई के खाइला अपन अनका भी देखासी। तनी भी घरे ट्राई करबा बिना मसला के सब्जी। अब बुझलो एते हम दिल टोटा। पीछे दे दिबा आलू। आलू एते काटे लो दावा काटे। नमक तो नहीं तो हिसाब से दिबा। हमनी के तो हाथे दूसरे इंस्टा पता नहीं हाथे दी कम भी हो जाता है। यहाँ पे से हल्दी और रेड चिली देखा नहीं ये प्रथम वर्ष बार पछे बने बाल अच्छा नहीं बोलबा कि भात खाए तो आहा बढ़िया बनाते रे कोन में দিব पानी जैसे से दिते लगाना तो बोल कम लगाओ আমি ইয়ার হালমেই ছাড়ি দিব হো। এখন হাঁকাবে কি তখন নাচি করে এখন তো এটা হয়ে গেলে সব কুছ তার পিছে এখন আমি আটা সানবো। এখন আমি আটাটা সানবো সাপ ইনাপ সে পানি দিবা এটা পুরা হয়ে গেল সানা। আমি আছে বেশি টানবি নাই। रिफाइन अलग तो रिफाइन या দিব লাগে। এতিয়া আমি আহি যাম এইফালে সবজিটো হৈছে নে নাই হোৱা বাৰু। ইয়াত থাক মটৰটো হৈ গেল রে বাবা, ইমান সুন্দর দেখাচ্ছে, খাইকে भी সুন্দর লাগবে। आस्ते आस्ते बनाओ तो टाका नहीं गुली गला डागो डागो লাগছে মানে যদি খাতে হলে পাতলা পছন্দ না তো গুলি গলা ছোট করতে পারা। মান কোর হয়ে যায় ঘন্টাটা মজা লাগবে বনাইকে খাইকে। কোন ঢাল লিখো यहाँ